खैर सलाम। इस प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, ताजिर बरादरी एक बार फिर हुकूमत से नाला है और कुछ मुतालिबात कर रही है कि ईद से कबल छोटे बड़े बाजार 24 घंटे खोलने की इजाज़त दे दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी रैली निकाली गई, हॉर्न बचाओ, हुक्मरान जगाओ तहरीक भी जारी है और ताजिर हुकूमत पर इल्ज़ाम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तमाम वो स्टेप ले रही है जिससे कारोबारी अफराद परेशान हों। जबकि दूसरी जानिब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ईद से 3 रोज़ पहले बाजार और मार्केट्स बंद करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी जानेंगे और बाजारों में कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर पर किस हद तक अमल दरामद हो पा रहा है, इस पे भी बात होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत के हवाले से। मुसलसल 2-3 प्रोग्राम में मैं आपको बताती रही हूँ कि डेंगू का सीज़न है और डेंगू मच्छर से हमने बचना है, एहतियात करनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू हो गया है, डेंगू मच्छर ने काट लिया है, कोई बंदा बीमार हो गया है, तो ग़िज़ाओं की मदद से किस तरह से उसने अपने आप को दोबारा से फिट कर लेना है, इसी पे आज हमने बात करनी है। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात। सारा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि डेंगू अगर किसी इंसान को बुखार हो जाए तो उसके असरात को कम करने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसी तरह डेंगू के असरात को आप इस तरह से कम कर सकते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा इंटेक करें जिनके अंदर विटामिन सी मौजूद हो, और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक करें। अब इसके अंदर जो है डिफरेंट फ्रूट्स जो आजकल जैसे सीजनल फ्रूट्स आए हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अनार का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी जो है आपके आयरन भी मौजूद है और आपके वो प्लेटलेट्स काउंट को भी जो है इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा पपाया का यूज़ कर सकते हैं। पपाया जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है और उसके सीड्स भी अगर आप जो है क्रश करके इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो है डेंगू के असरात को कम करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो आजकल जो है सीजनल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पिनच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिनच के अंदर जो है आयरन भी मौजूद है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को जो है इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो है बैलेंस डाइट रखें, प्रोटीन्स का भी आप बहुत अच्छा इंटेक रखें और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का भी और फैट्स का भी अच्छा इंटेक रखें। और साथ साथ जो है इन चीज़ों का जो एक्चुअली आपकी जो है प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, ये ऐसी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं इनको ज़्यादा अपनी डाइट में जो है इंक्लूड रखें और इन्हीं से रिलेटेड जो है। ठीक है सारा, हमें ये भी बताइए कि डेंगू के मरीजों को कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्योंकि डेंगू के दौरान जो है लिवर बेसिकली पेशेंट का टारगेट होता है, तो डाइजेशन जो है बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत स्लो हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इंटेक किया जाए जो कि जिससे डाइजेशन आपकी अच्छी हो, जिससे डाइजेशन आपकी इम्प्रूव हो। तो इस तरह की चीज़ें जैसे कि ऑयली फूड्स हैं या जैसे स्पाइसी फूड्स हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयली फूड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये होगा कि हार्ट बर्निंग होगी, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा और जिसे कहते हैं कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी। और स्पाइसी फूड्स के साथ भी यही है कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड्स का इंटेक करते हैं तो ऑलरेडी जो पेशेंट जो ऑलरेडी जिसका वीकेंड इम्यून सिस्टम है और उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक है, वो नहीं फ़ाइट कर सकता, तो उसको अल्सर्स भी कॉज हो सकते हैं और उसको दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीज़ों का आप इंटेक कर रहे हो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होते हों और बहुत ज़्यादा एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेशन में थोड़ा थोड़ा करके जो है चीज़ों का इस्तेमाल करें और हाई प्रोटीन डाइट का भी जो है साथ साथ इंटेक रखें। ठीक है सारा, हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से भी डेंगू ज़्यादा खतरा बन सकता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, वाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन सी मशरूबात का या ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है? प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप हर्बल टीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर कार्डेमम, जिंजर वगैरह एडेड हो। आप जो है टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि पपाया लीव्स और पपाया सीड्स का भी इस्तेमाल करें, उनको क्रश करके भी जो है आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल या चिकन सूप या मटन सूप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉथ भी बना के जो है यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपकी जो है जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो उससे पूरी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमें बताने के लिए कि डेंगू मरीजों के लिए कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बेहतर है, कौन सी ग़िज़ाओं को उन्होंने बिल्कुल तर्क कर देना है और सेहतमंद होने के लिए कौन कौन से और कैसे मशरूबात का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब है। इस मौका पर आवाम जानवरों की कुर्बानी करने के बाद उनका फुजला आलाइशें खुले आसमान तले फेंक देते हैं, जिससे न सिर्फ ताफुन फैलता है बल्कि बहुत सी बीमारियां फैलने के साथ साथ आलूदगी में भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में शहर लाहौर में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद उल अज़हा पर सफाई का प्लान जारी कर दिया गया है। तमाम अफसरान और 10,000 सैनिटरी वर्कर्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। सफाई कंपनी के बड़ी ईद के प्लान के मुताबिक 10,000 वर्कर्स को खाने के लिए 3 रोज के लिए फी वर्कर 1,200 रुपए मौका पर भी अदा किए जाएंगे। शहर में घर घर 17 लाख पॉलीथिन बैग्स आलाइशों को इकट्ठा करने के लिए दिए जाएंगे। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 3400 पिकअप्स के जरिए सफाई ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें ईद से 2 रोज कबल 57, ईद से 1 रोज कबल 411 गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी, जबकि ईद उल अज़हा के पहले रोज 1222, दूसरे रोज 1140 और तीसरे रोज 570 गाड़ियों से सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। LWMC ईद प्लान के मुताबिक शहर में 293 सफाई कैंप्स लगाएगी। शहर में 5 आरजी डंपिंग साइट्स भी बनाई जाएंगी। अलबराक और औसबाग की 750 गाड़ियां शहर में ऑपरेशनल होंगी। हेल्पलाइन 1139 व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को मुकम्मल फाल रखा जाएगा। इसी मौजू पर बात करेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है, ईद कुर्बां है, सफाई के मामलात को भी देखना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी रियाज हमीद चौधरी साहब हैं, चेयरमैन हैं आप LWMC के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रियाज साहब, सफाई के हवाले से एक बड़ा चैलेंज होता है हमेशा के लिए, और ईद कुर्बां का मैंने शेयर भी किया है जो आपने प्लान जारी किया है। इम्प्लीमेंटेशन बताइए कि कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, जो अफरादी कुव्वत आपके पास मौजूद है वो काफ़ी रहेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपका भी और इमरान मलिक का भी बहुत शुक्रिया। बल्कि हमें तो हमसे ज़्यादा जो है वो इमरान मलिक हमारे डिपार्टमेंट को भी जानते हैं और समझते भी हैं और हमें गाइड भी करते रहते हैं। ये असल में बेसिकली तो मेरे जो आपने मेहरबानी की कि आपने हमारी सारी जो है प्लान जो है वो आपने ऑन एयर किया है। यहाँ पर आपके साथ बैठने के लिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो इस बहाने से करूँगा रिक्वेस्ट, वो लाहौराइट्स के लिए है। दूसरा मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो पिछले 10 साल में जो लाहौर का तमाम ईदों का जो सिस्टम है ऑलमोस्ट हमारा वही है, कॉन्ट्रैक्टर वही है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स भी वही हैं, कोई चेंज नहीं आई। लाहौर के 650 किलोमीटर को जो कवर करने के लिए अर्बन एरिया के लिए वही लोग हैं सेम। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी दफ़ा आपके लिए बड़े गिले शिकवे आपके हो जाते हैं, वो मेरे पार्ट पे होते हैं, चूँकि मैनेजमेंट मैंने करनी है, डिलीवरेंस उन्होंने करनी है, चूँकि वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स वो लोग हैं और वो वही हैं जो चल रहे हैं। अगर आप वो कहते हैं कि ईयर 100 में ये बहुत अच्छे थे तो भी यही थे, और अगर ईयर 100 में बहुत बुरी हमारी पुअर परफॉर्मेंस थी तो भी यही थे। अब दरमियान में आ गया कि कहीं हमारी मैनेजमेंट जो हमारा रोल है उसमें मैं आपको सिर्फ लाहौराइट्स को और आपको ये यकीन दिलवाना चाहता हूँ आपके फोरम से कि हम मुकम्मल तौर पर जाग रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमने लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। इस दफ़ा हमने लाहौर के जितने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स पार्लियामेंट, नेशनल, प्रोविंशियल, सेनेट, उन सब को मैंने अपने ऑफिस बुलाया, उनको ब्रीफिंग्स दी, उनके साथ शेयर किया अपने प्लान्स, उनसे सजेशंस ली। मोर ओवर इस दफ़ा हमने ये किया है कि वो उन हलकों के जो मेंबर्स हैं उनको एम्पावर किया है कि वो हमें चेक करें और हमारे साथ लाइजन भी करें। फिर दूसरी मीटिंग मैंने की कि अपने जितने भी ये डिपार्टमेंट्स थे, ये एग्जैक्टली जो वही थी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें फरमाया कि आप सब महकमे इकट्ठे हो जाएं इस दफ़ा। ये ना कहे कि ये वासा की प्रॉब्लम थी, ये टीपा की प्रॉब्लम थी, इवन ये ट्रैफिक पुलिस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारी जब 3400 गाड़ियों ने रोड पे चलना है तो किसी जगह पे वो स्टॉप ना हो जाए, कोई खड़ी ना हो जाए। तो ये सब लोगों को हमने इकट्ठा किया, लॉ एंड ऑर्डर वालों को इकट्ठा किया, जो एनवायरनमेंट वालों को बुलाया, सबको इकट्ठे बैठ के इस दफ़ा हम एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके बाद एक इकट्ठी टीम के तौर पे हम इंशाल्लाह चल रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ आपके तवज्जुह से कि इंशाल्लाह कोशिश जो है वो पूरी इंशाल्लाह होगी और ईमानदारी के साथ होगी। इमरान मलिक, मुलाजमीन के बताइए हमें कि उनके मसाइल हल हो गए, क्योंकि आप LWMC पे तो नज़र रखते हैं, साथ ही साथ मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो भी आप तक पहुँचाते रहते हैं। बिल्कुल सिद्रा, चूँकि बड़ा अहम इशू है और ये एक दिन का तो इशू नहीं है, ये रोज़ का हर बंदे ने घर में कोई चीज़ पकानी है और उसके बाद तमाम जो वेस्ट है उसको जो है वो बाहर देना भी है और उसके बाद इन्होंने कलेक्शन भी करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 2012 में जब ये कंपनी को बनाया गया तो उसमें कम से कम 50% तक जो है था ये कहा गया कि हम इन इलाकों से जो है कलेक्शन करेंगे घर घर से,
جو کہ نہیں ہو سکی. ٹھیک. اچھا ابھی یہ تقریباً 8 سال تو ختم ہونے کو آ گئے ہیں، مگر جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بڑی تفصیلاً بتا دیا، لوگ بھی وہی ہیں، چہرے تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں سیاسی طور پر اور حکومت کی وجہ سے، مگر 2017 سے پہلے بھی جو لوگ کام کر رہے تھے 2017 کے بعد بھی وہی لوگ کام کر رہے ہیں. مگر مقصد یہ ہے کہ 2017 سے پہلے لاہور صاف نظر آتا تھا. 2017 کے بعد جو ہے اسپیشل عید، اسپیشل جو عید ٹارگٹ ہوتی ہے، 2017 کی عید پہ بھی جو ہے لاہور گندا تھا، 2018 پہ بھی لاہور گندا تھا، 2019 میں لاہور کچھ صاف ہوا. اس سال کا وقت بتائے گا کہ 2019 میں 2018 کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کے پاس ویسے ایکسپیرینس نہیں تھا، کیونکہ چیئرمین صاحب بھی 1 سال پہلے آئے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو تھے وہ ان کا آپس میں پرابلم بہت چل رہی تھی کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 1 ارب کے گھپلے، فلاں کروڑ کے گھپلے، وہ افسران جو تھے وہ پریشان، اور وہ جو ہے تشویش کا اظہار، یہ وہ آڈٹ کے معاملات. مگر اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو ہے ان کے ٹارگٹ کے مطابق تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ نہ بڑی عید کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی صبح صبح بڑی عید آئے کوئی قربانی کرے نہ کرے صفائی کرنی شروع کر دیں ان کے گھر سے باہر. یعنی کہ اس وقت ان کی یہ صورتحال ہوئی ہے. مگر دیکھیں، ایک ان کی پلاننگ ہے، ایک شہریوں کی پلاننگ ہے، ایک اوپر سے بھی پلاننگ ہوتی ہے ویدر کی. ٹھیک ہے، پچھلی سے پچھلی عید کو بارش بہت زیادہ ہوئی، لاہور ایسے ہو گیا جیسے اور ابھی بھی مانسون ہے، ابھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سابقہ میئر باہر آئے تو وہ اس وقت میئر تھے تو کہتے ہیں میرا لاہور یتیم ہو گیا. عمران، اسی سوال کو جو ہے نا ہم چیئرمین صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ ایک عید پلان تو آپ کا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مانسون کا پلان کیا ہے؟ اگر مانسون کی بارش ہو جاتی ہے تو پھر صفائی آپریشن رک جائے گا کیونکہ پانی بہت جمع ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ نہیں سدرا، آپ کے لیے ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارے آج کل جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں وہ کرونا ہے سب سے نمبر 1، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے اور اس کی اتنی بڑی پرابلم ہے. اس کے بعد ہمارا ڈینگی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. 3rd ہمارے ساتھ مونسون چلنا شروع ہو گیا ہے. 4th ہمارے پاس یہ ایک انپریڈکشن آف ویدر کی بھی ہے، اور سائملٹینیسلی ہمیں مینج بھی ساری چیزوں کو کر کے لے کے چلنا ہے. جو ابھی بتایا عمران نے، پچھلے سال چونکہ ہمیں کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کم تھا، فرسٹ ہمارا ایکسپیرینس تھا، اب ہم نے ان سے سیکھا ہے جو ہماری لوپ ہولز تھے، جو ہماری ویکنیسز تھیں. مور اوور یہ ہے کہ ابھی جو چونکہ ابھی چیف سیکرٹری صاحب بھی ان فیلڈ ہیں، فارچونیٹلی وی گاٹ دا بیسٹ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہو از آلویز اویلیبل. عمران اس کو کہیں گے، اس بات کو کریں گے کہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ LWMC کے پہلے سیکرٹری ہیں جو ان کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ ہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہے. یقین کریں آپ سدرا، میں آپ کو بتاؤں، چیف منسٹر صاحب دن میں رات کو ضرور چکر لگاتے ہیں، پھر جب پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں تو ان دنوں میں بھی ہمارا ہوتا ہے. کوشش ہم پوری کریں گے اللہ کے فضل سے، جیسے اس نے بتایا عمران بھائی نے کہ ہم پورا اس پہ پریشر پورا کریں گے اپنی طرف سے، جو ممکن ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. سائملٹینیسلی جو ابھی ایک بات پوائنٹ کی ہے عمران نے کہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ڈیلیورنس بھی لاہورائٹس کو کرنی ہے، پھر آپ کے جو ٹیکس پیئرس کے پیسے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی ہم نے ایک ایک پیسے کا خیال رکھنا ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ فری ہینڈ دے دیں. فری ہینڈ دے دیں گے بہت شاید سروس بہت بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ کاسٹ بہت ایکسپینسو ہوگی. ریاض صاحب، صفائی آپریشن کتنی ڈمپنگ سائٹس عارضی بن رہی ہیں، کہاں کہاں بن رہی ہیں؟ ڈمپنگ سائٹ جو ہیں جی ہماری ٹیمپرری ہم ہائر کریں گے. ادر دین ابھی ہمارے پاس صرف لکھو ڈھیر ہے. اس کے بعد ہم جو نا 2 چیزیں ہماری ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں. ایک تو یونین کونسل وائز، اس میں اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یونین کونسل وائز ہی ہم نے اس کا ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول بھی بنایا ہے، اس کی ڈمپنگ سائٹ بھی بنانے کی کوشش کی ہے. اور کوشش یہ کی ہے کہ جیسے ہماری ایک راوی کے پاس ہے، اس طرح ہمارے جو ڈفرینٹ پلیسز ہیں نارتھ ساؤتھ، ٹھوکر میں نارتھ میں، ساؤتھ میں، جہاں جو نیئرسٹ جو ہے 10-15 کلومیٹر میں. دوسرا جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو 650 کلومیٹرز اربن ایریا ہے، اس کو ہم کو 100 کلومیٹر سے زیادہ نہ لے کے جائیں، کیونکہ اتنی موبلٹی ہوگی گاڑیوں کی کہ اگر سب کو ہم ایک ہی جگہ پہ لے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر دین اٹ وڈ کریٹ مچ ٹائم بال لگ جائے گا. پھر ایک کی وہ جو ہے پھر ہم نے ویٹ بھی کرنا ہے ہر ٹرک کا، ہر ایک کا جو جس نے اٹھانا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. سدرا، میں ایک نقطہ یہاں پہ اٹھاؤں گا، یہی وقت ہے، کیا سینیٹری ورکر سے پوچھا گیا تھا کہ بڑی عید پہ ہم آپ سے لاشیں اٹھوائیں گے اور اس کے لیے ہم آپ کو الگ سے 3 سیلریوں جتنے پیسے دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے لاشیں اٹھانا کتنا بڑا کام ہے. کسی ایک لائش کو پکڑنا، ہم تو گھر میں نہیں پکڑتے، تو وہاں پہ تو ہزاروں کے حساب سے ان کی ڈمپنگ سائٹس پہ لاشیں بڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اسمیل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر کھڑے ہوں گے کوئی بیماری لگ جائے گی، وائرس آ جائے گا کوئی. ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 سالوں سے تمام سٹیک ہولڈرز پیسے کما رہے ہیں، تمام لوگ بھی پیسے کما رہے ہیں، تمام افسران کی سیلریز بھی اچھی ہیں.
ایک سینٹری ورکر کا کیا قصور ہے جس کو 17,000 میں سے بھی 12,000 13,000 ملتا ہے, جس کو 17,000 میں سے بھی 12 سے 13,000 ملتا ہے, اور سارا دن وہ ٹوپی پہن کے وہی وردی پسینے سے شرابور اور جھاڑو پکڑا ہوتا ہے, اور اس پہ نا بلیو کریں کہ کسی کو بھی ترس نہیں آ رہا ہوتا. مجھے کبھی بھی اس بات پہ دیکھیں, صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے ایمان کا اسلام کا اہم جز ہے, اور ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. کبھی آج تک پہلے ان کی سیلری تھی جی 8,000, پھر ہو گئی 10,000, اور جی پھر ایک آرڈر آیا 12,000 ہو گئی, اب 17,000 ہے, اس 17,000 کو بھی پورا نہیں دیا جاتا. اب دیکھیں عید پر جب انہوں نے مشینری لاٹری لگانی ہے, انہوں نے لاشیں اٹھانی ہے, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں عید والے دن, آپ بلیو کریں کہ نا مجھے اتنا زیادہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں, اتنا زیادہ ترس آ رہا ہوتا ہے. صاحب یہ ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے مزدور ہیں, اور خاص طور پر ان کی جو نارمل ادائیگیاں ہیں وہ بھی نہیں چل رہی. کوئی اس میں شک نہیں ہے, کوئی اس میں جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی فرسٹ ٹائم 10 سال میں ہماری جو اس وقت آئے ہیں تو یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں یہی ورکرز ہیں, یہی بیسٹ لوگ ہیں. یہ ہماری LWMC جو ہے وہ صرف سینیٹری ورکرز ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں, اور ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں آپ 5 سیکنڈ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت کرونا کی ہائٹ تھی, ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھسیں, اور میں ان کو کہہ رہا تھا باہر نکلیں. یہ بھی فیملیز والے ہیں, ان کا بڑا احساس ہے. احساس کرتے ہوئے ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ درمیان سے اس سیٹ کو نکال دیا. اب یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ کے امپلائی ہیں, LWMC کے امپلائی ہیں. اور دوسرا رہا ان کا سیلریز کا مسئلہ, یہ کل تک تھا, پرسوں تک تھا, بالکل چل رہا تھا. اب اس کا جی میں عرض کرتا ہوں جی, اس کے لیے ایک بالکل کیٹیگریکلی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں سیلری ان کو میرے جنرل مینیجرز کے ساتھ دی جائے گی. اگر ان کی لیٹ ہوگی تو جنرل مینیجرز کی بھی لیٹ ہوگی, اور سینئر مینیجرز کی بھی لیٹ ہوگی. لیٹ ہوگی کیوں؟ اگر ہوگی تو ان کی سب کی, اگر ہوگی کسی ریزن سے کو ہوتی ہے تو ان کی سب کی ہوگی, تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ جی ان کا کیا چولہا کیسے چلتا ہے. رہا مسئلہ ان کی جو ابھی جو ہماری گورنمنٹ کی جو پرسکرائبڈ ریٹس ہیں, ہم انہی کے اوپر ان کو ایگزیکٹ دے رہے ہیں. کوئی ان کے, اور فردر ان کی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز کے لیے ہم بہتر کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جائیں, ان کی انشورنس وغیرہ, گروپ انشورنس وغیرہ کا کچھ کریں. انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور بہتر ہو جائیں گے. اچھا عمران, مجھے یہ بتائیے کہ ریاض صاحب نے بڑا اچھا یہ ہم نے پلان بھی شیئر کیا ہے, بتا بھی رہے ہیں کہ کوشش پوری ہوگی کہ معاملات خراب نہ ہوں, بگڑے نہ, لیکن آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے. اوسپاک اور البراق 2 کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان کے پاس وہی پرانی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس وہی عملہ ہے, تو کیا یہ بڑا چیلنج نہیں؟ دیکھیں سدرا, 8,500 کنٹینر کی بات کر لیتے ہیں پہلے, چھوٹے بڑے ملا کر پورے لاہور میں جو رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے نا کہیں پتہ نہیں اب کون سے کنسلٹنٹ ہیں ان کے پاس, کون سے لوگ ہیں, انہوں نے جنوری 2020 میں نا 1 جنوری کو ٹینڈر آن کر دیا. اشتہار آ گئے ان کے, جی ٹینڈر ہوگا. ہم نے خبریں بھی دیں, تو بعد میں پتہ لگا جس پارٹی نے لیا ہے وہ پارٹی کہتی ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو درمیان میں دوبارہ رکھیں گے ترکش کنٹریکٹر کو, تو یہ چاہے دوبارہ اب نیشنل کنٹریکٹر بن کے بڈ لیں, مگر ان کے پاس تو 8,500 کنٹینر مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے جگہ جگہ پہ. تو یہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس کیا 8,500 کنٹینر ہے. اب 8,500 کنٹینر کا مطلب ہے کہ آپ کو کم از کم 1 ارب روپیہ خرچنا پڑے گا پورے لاہور کے لیے. پہلے سے ہی شو کرنا پڑے گا کہ جی ہمارے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں, آئیں میدان میں. اب ان کے پاس کوئی ایسا بڈر موجود نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے جن کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر پورا دیکھیں, اتنا پریشر ہے اس وقت ان کے اوپر, ان کا نہیں ان پہ, ان کا ان پہ ہے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اور جب مرضی وہ سٹرائک کر سکتے ہیں, جب مرضی وہ گاڑی کو ان لوڈ کر سکتے ہیں, جب مرضی وہ اپنی ورکشاپ میں بند کر. مجھے تو ابھی سمجھ نہیں لگ رہی, ڈالر میں پیمنٹ بھی پے کر رہے ہیں, تو ہم پاکستان کا, آپ کا, میرا, سب لوگوں کا ٹیکس جا رہا ہے ان کو. تو اس کے باوجود وہ ان کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں, اور بلیو کریں اربوں روپے میں پیمنٹ ہوتی ہے ان کی 3 مہینے بعد. 60 کروڑ روپیہ جی کس کو جا رہا ہے؟ البراق کو جا رہا ہے. 1 ارب 20 کروڑ کس کو؟ اچھا وہ ایسے لگتا ہے 1 ارب 20 کروڑ جیسے 1,20,000 روپیہ ہے, وہ 3 ماہ میں. اچھا وہ اس میں پتہ لگا جی کس قسمت میں گیا ہے, وہی کھٹارا گاڑی ہیں. ریاض صاحب یہ وہی کمپنیز کے معاملات ہیں جو ہم پہلے بھی پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہے ہیں. نہ یہ گاڑیاں چینج کرتے ہیں, نہ یہ نئی لاتے ہیں, نہ یہ صفائی کا پراپر نظام کرتے ہیں, اس کے باوجود. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایسا ہے جی کہ ہم نے 2 دفعہ کوشش کی, ہم نے ٹینڈر کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بھی ٹینڈر انٹرم پیریڈ کے لیے نہیں آ سکا. ہم نے اس کو شروع کیا ہے پچھلے سال جولائی میں جب ہم آئے ہیں. اس کے بعد لگاتار 4 میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے لی. ہم نے ایک پروسیس ہے, پیپرا رولز ہیں, ان کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے, جس کو ہم اسٹرکٹلی بائی بک چلتے ہیں. اچھا
उसको जब चलाते जाते हमें 1-1 रुपए का एहसास है। 2 दफ़ा हमने कोशिश की मार्केट से लोगों को लाने के लिए, नहीं ला सके। अब इंटरम पीरियड के लिए जो हमारा नेक्स्ट जो फेज़ है, जो 1 जनवरी इंशाल्लाह से शुरू होगा, उसमें जो ये बताया इमरान ने, उसमें कंटेनर्स नहीं है जी, हमने कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने शुरू में बताया था, मुझे अब याद आ रहा है कि 50% डोर टू डोर के लिए हमारा 2012 में जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसमें 50% हमने डोर टू डोर कलेक्शन करनी थी, जो कि 5% 10% हो रही है। अब हमने 100% डोर टू डोर कलेक्शन जनवरी से मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हम करेंगे, नॉट 50%, बट हम अब उससे 1-2-3 स्टेप आगे जा रहे हैं। नहीं सर, आप मुझे बताएं, आप शहबाज शरीफ हैं जी, और उनसे इंशाल्लाह वो भी इतना करके 5% करके गया है सर। मैं अर्ज करता हूँ जी, इंशाल्लाह हम आपको कह रहे हैं कि 100% कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल सर? 17 लाख पहले आप बड़ी पे जो बैग आपने बनाया ना, वो तो बांटे, मगर घर घर में जाना चाहिए, घर में जाना चाहिए, सारे लोगों के घर में इतने बड़े थैले ना चले जाएं, 1-1 बैग 2-2 बैग सारों के घरों में जाना चाहिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? जी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी हमारा एक सिस्टम हमने ये इवॉल्व किया है कि एक तो हमने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ मिलाया है, दूसरा ये आप लोग हैं हमें वॉच करने के लिए, तीसरा हमने कैंप्स लगा दिए हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कोशिश हमारी तो मैक्सिमम ये है कि फिर हमने अब इस दफ़ा ये किया है कि जो हमारे जोन वाइज जो टेलीफोन नंबर्स हैं 1139 के अलावा, वो हमने एडवर्टाइज कर रहे हैं, डेली एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जिस जोन में जहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है वो अपने मैनेजर से करे उसको। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज कौन से इलाके से, कौन से लाहौर के जोन से? वॉल्ड सिटी से। वॉल्ड सिटी हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जी, इसलिए कि वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, और दूसरा ये कि आपको पिछले साल भी याद है आपको, दूसरा ये हमारी जो सोसाइटीज हैं, क्या छोटी गाड़ी जो जी हमने अभी वो की हुई है जी। दूसरा ये कि हमारा जो सोसाइटीज हैं हमारे साथ जो है एफिलिएटेड, जैसे इन्होंने अभी गड़ी शो पॉइंट किया था पिछले साल, आप लोगों ने बड़ा लाइव दिखाया, वो हमें बिल्कुल पॉइंट, वो रेलवेज का प्रॉब्लम है, रेलवेज का, हमें रेलवेज की पेमेंट भी हमें नहीं आ रही। इसी तरह ये डिफरेंट जितनी सोसाइटीज़ हैं सराउंडिंग में, जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, ये हम खुद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना सोसाइटीज़ कोऑपरेट कर रही हैं, कैंटोन बोर्ड से पैसे नहीं मिले, DHA से नहीं मिले, बैरियर टाउन से नहीं मिले। बहुत शुक्रिया रियाज हमीद चौधरी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इमरान मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। LWMC तो कोशिश कर रही है कि ईद कुर्बान पर किसी तरह का कोई भी मेस क्रिएट ना हो, शहर साफ रहे, लेकिन मुझे और आपको भी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने आसपास जो माहौल है उसको साफ रखना होगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हेपेटाइटिस एक खामोश मर्ज की तरह फैल रहा है, जो अपने इब्तदाई दिनों में जाहिर नहीं होता, लेकिन बरवक्त तशखीस करके इसका इलाज किया जाए तो इस मर्ज से जान भी छुड़वाई जा सकती है। लेकिन दूसरी ही जानिब अगर ये मर्ज पुराना हो जाता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन की जानिब से जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में 32.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला है, लेकिन उनमें से 29 करोड़ अफराद को इस मर्ज के बारे में इल्म ही नहीं होता कि वो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी का तनासुब 5% है, जबकि हेपेटाइटिस बी का तनासुब 2.5% है। अगर पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है तो 1.5 करोड़ आबादी बी और सी से मुतासिर, और हेपेटाइटिस सी के सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस के बायस होने वाली अमवात की शरह कोरोना वायरस की अमवात की शरह से कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त शहर में 9 से 10 लाख हेपेटाइटिस के मरीज मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि शहर में हर नवा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक पीला यरकान आलूदा खाने और गंदे मशरूबात पीने की वजह से होता है। काला यरकान हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव की वजह ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्शंस लगवाना है। इसी मामले पे आज हमने बात करनी है कि ये कितना सीरियस मामला है। दिन ब दिन तादाद केसेस की बढ़ती जा रही है। कितने टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं, रीजंस क्या हैं, और क्या वैक्सीन मौजूद है, और वैक्सीन किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है। बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं आप हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, साइलेंट किलर कहा जाता है हेपेटाइटिस को, कितनी टाइप्स हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर न्यूज़ का कि उन्होंने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए उस टाइम स्लॉट का इंतखाब किया जो आपके जागो लाहौर के नाम से
जानी जाती है। और ये इस वक्त हमें इस हवाले से भी ना सिर्फ खुद जागना है, हमें अपने मुआशरे के हर फर्द को जगाना है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है उर्फ आम में ABCDE 5 अक़साम होती हैं। पहली ए और आखिरी वाली ई, जैसे अभी आपने खुद फरमाया अपने इंट्रो के अंदर, ये पानी से फैलती है, आलूदा पानी से फैलती है। और ये सादा यरकान होता है, पीला यरकान होता है, और आम नज़ला ज़ुकाम खांसी की तरह चंद हफ्तों में जो है मरीज की सेहत याबी के बाद चला जाता है। लेकिन जो खौफनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ आपने इशारा बजा तौर पे फरमाया, दुनिया का आपने जायज़ा लिया, पाकिस्तान का जायज़ा आपने लिया, और फिर आप पंजाब पे आए और लाहौर का ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया, तो आपकी तमाम जो मालूमात हैं वो मबनी बर हकीकत हैं। और इसी की बुनियाद पे आपने खुद ये कहा कि ये एक साइलेंट किलर है, जो B और C हैं दोनों। B और C इसलिए साइलेंट किलर हैं कि आपको जब पीला यरकान होता है तो आंखें पीली होती हैं, किसी को बुखार होता है जी, किसी को बुखार होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को कैं या उल्टी आ जाती है, तो बीमारी अपने आप को जाहिर करती है, दिखाती है। लेकिन B और C जो हैं इनकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती, और ये खामोशी से जिगर को सोजिश के तहत खाता जाता है, जबकि जाके 20-25 साल बाद किसी को ये पता चलता है कि मेरे तो पेट में पानी भर गया, खुदा न खास्ता मेरे तो उल्टी में खून आ गया। डॉक्टर साहब, B और C आपने बताया कि बहुत ज़्यादा मोहलिक साबित हो सकते हैं, इसके रीजंस भी जानते हैं और अलामात भी डॉक्टर साहब से ज़रूर हम जानेंगे। बिलाल, पहले हमें बताइए कि डॉक्टर साहब तो हमें बता रहे हैं मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो इस पे गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट के महकमे सेहत की जानिब से क्या किया जा रहा है? अभी तो 4 महीने 5 से कोरोना है ना, उससे पहले क्या किया जा रहा है? देखें सिद्धार, ये इतनी होलनाक बात है कि पाकिस्तान हेपेटाइटिस B और C में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मिस्र है। उसकी जो परसेंटेज है वो 14% पे है। हर 100 में से 14 जो शख्स है वो उसमें मुब्तला है, और पाकिस्तान में अब ये 9 तक पहुंच चुकी है। 2017 में जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक ये हम मतलब 9% पे पहुंच चुके थे। इससे पहले हम 7 पे थे। मतलब ये कि ये हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी बन गए, चीज़ें सारी भी आ गई, लेकिन हम बतदरीज इसको कम नहीं कर रहे, बढ़ रहे हैं। उसकी रीज़न कुछ ये है कि हमने अभी तक अपना जो लाइफस्टाइल है, अपने जो तरीके हैं उनको ठीक नहीं किया। मतलब ये भी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन देखें अब चीज़ें ये हैं कि हमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे अभी ये जो इदादो शुमार आपने जो बताए थे, इसमें A और E मोस्टली शामिल नहीं होता, जो कि हर साल मतलब सैकड़ों बच्चे जो है, बच्चे बूढ़े नौजवान पेट की बीमारियों में, जिसको पीला यरकान कहते हैं, उसमें मुब्तला होते हैं। और फिर ये जो B और C है, ये काला यरकान जिसको साइलेंट किलर भी कहता है, ये बेसिकली जब ये स्प्रेड होता है मतलब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की वजह से, उसमें सबसे अहम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो ये फैलाव का वजह बना है, उसके हवाले से अभी तक इन्होंने कुछ SOPs बनाए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि ये हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पूरा एक प्रोग्राम है जो काम भी सर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और फिर उसके बावजूद हेपेटाइटिस के मरीजों में इतना ज्यादा इजाफा, खतरनाक सिचुएशन? बिल्कुल। हेपेटाइटिस का अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो एक दौर था जब हेपेटाइटिस का इलाज टीकों से किया जाता था, और वो बिलाल को भी याद होगा कि हम इंटरफिरॉन के टीके लगाते थे, और वो फिरॉन का दौर था, कुछ 7 कैप्सूल्स आते थे। वो अद्वियात जो है, एक तो उनकी दस्तियाबी बहुत कम थी उस वक्त, ज़रा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबको नहीं दे पा रही थी। फिर वो जो थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इलाज भी नहीं था। फिर सवालदी का दौर आया, उसको लेके चले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पंजाब है, पंजाब इस वक्त हेपेटाइटिस के हवाले से पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहा है 18वीं तरमीम के बाद। क्यों? जितना काम पंजाब में हेपेटाइटिस पे हुआ है, पाकिस्तान में कहीं और नहीं हुआ। और वो इसलिए कि हमारे पास वो दवाइयाँ आ गई जो बिल्कुल सादा दवाइयाँ हैं, सेफ अद्वियात है, और कोर्स भी दवाई का 6 महीने से कम होकर सीधा 3 महीने पे आ गया। और 3 महीने के इलाज के बाद 95% से ज्यादा लोग सेहतयाब हो जाते हैं हेपेटाइटिस C वाले। लेकिन अवेयरनेस की बात, अब हमारा जो आपने जो बात की, अब दवाइयाँ भी आ गई, सारा कुछ आ गया। जब ये प्रोग्राम आया तो हमने पंजाब में 4 तरह की स्ट्रेटजी को लेके आए। हमारा मॉडल है एजुकेट, प्रिवेंट, टेस्ट एंड ट्रीट। मैं जब भी कभी बात करता हूं तो मैं हर किसी को कहता हूं कि हम 4-5 बंदे बैठे हैं, हमें किसी को नहीं पता, बोल के नहीं बताना B और C ने। हम क्या कहेंगे, नो योर स्टेटस, कि अपने आप को जानिए। मैं जब भी पैगाम देता हूं आमन्नास को, मैं कहता हूं गेट टेस्टेड, गेट वैक्सीनेटेड, गेट ट्रीटेड। ये 3 काम अगर आप सिद्रा कर लेते हैं। टेस्ट? अच्छा, तो हर वक्त जब मर्जी। नहीं, कितने महीने के बाद, कितने हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद? देखिए सिद्रा, इसका कोई टेस्ट का मैं बता दूं, स्क्रीनिंग करवा के ये जानना मेरा अपना जाती फर्ज है कि मुझे B और C तो नहीं है। और अगर ये है टेस्ट मेरा,
اگر ان میں سے کچھ ہے خدا نہ خواستہ تو میں نے اپنا پی سی آر کروانا، جو کہ آپ کی حکومت پنجاب کم از کم پی سی آر جو ہے بلال کو بھی پتا ہے، اور وہی پی سی آر لیب آپ کی اس وقت کورونا کے بھی کام آئی، اسی کا وزیر اعلیٰ نے وزٹ بھی کیا اور وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک نارمل بندہ جو دیکھ رہا ہے، میں اس کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر مجھے ٹیسٹ کرانا ہے تو ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، کتنے ڈیوریشن کے بعد مجھے اپنا ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے؟ میں یہ آپ کی بات 2 طرح سے لوں گا. ایک تو ہے کہ جس نے نہیں کروایا اس کو تو فوری کروانا چاہیے، نمبر 1. اس کو تو کسی ٹائم فریم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور جو کروا کے نیگیٹو آ گیا ہوا ہے، بی اور سی کے لیے نیگیٹو ہے، تو اس کو فوراً بی کا حفاظتی ٹیکہ لگوا کے اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے، ہم نے جیسے کیمپوں میں لگایا 6 مہینے تک وہ ٹیکے لگ کے 3، تو اسی طرح ہر بندہ حفاظتی ٹیکے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے ہیپاٹائٹس بی سے محفوظ ہو سکتا ہے. اور بی زیادہ خطرناک ہے، میں یہ بتاؤں، ماؤں سے بچوں کو میں بھی آتا ہے باقی. لیکن سی کا ہمارے پاس کامیابی علاج موجود ہے. اگر خدا نخواستہ سی نکل آتا ہے، پی سی آر ٹیسٹ، سی کی ویکسین نہیں، ڈینگی کی ویکسین نہیں، کرونا کی ویکسین نہیں، بہت سارے وائرس ادھر آپ کو پتا ہے جن کی ویکسین ابھی تک بننے کے فیز میں، ٹرائل کے فیز میں چل رہی ہے. اسی طرح سی کو صرف اور صرف ہم جان کے مفت علاج کی صورتوں سے فائدہ اٹھا کے 3 مہینہ کا علاج کر کے ہم اسی طرح بھلے چنگے ہو جائیں گے جیسے ویکسین سے ہو جاتے ہیں. بلال، اویئرنیس کیمپینز ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ بہت اہم، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے اویئر کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے، پھر ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر اس کا علاج کرنا ہے. اویئرنیس کیمپین کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں سیدھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس میڈیسن ہے. پہلے جو اینٹی فرون انجیکشن لگتا تھا بڑی اس کی کمپلیکیشنز تھی. اب جو لیٹسٹ میڈیسن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 ماہ آپ کھائیں آپ ہیپاٹائٹس سی سے آپ 90% ریکور ہو سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم میڈیسن کے ذریعے جتنا مرضی ہم بجٹ بیماری کے اوپر خرچ کر لیں، اس کے ٹریٹمنٹ پہ بیکار ہے جب تک ہم اس کی مطلب گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے، گراس روٹ لیول پہ نہیں جائیں گے، اس کی پریونشن کو نہیں دیکھیں گے کہ آیا یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی بھی جو پانی ہے یہ پولوٹیڈ ہے، مطلب پائپ لائنز کا ایشو ہے. پھر اس کے بعد ہم آپ لوگ جس طرح بیوٹی سیلونز پہ جاتے ہو، مطلب باربرز پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ مکمل ایک پریکاشنری میئرز نہیں لیے جاتے جس طرح لینے چاہیے. اسی طرح ڈینٹل کلینکس پہ جب ہم جاتے ہیں، سم ٹائم وہاں آٹو کلیو نہیں ہوتا جس پہ جو اس کے ٹولز ہیں اس کو جب انہوں نے اسٹریلائز کرنا ہوتا ہے، اسٹریلائزیشن کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہمیں شاید بلڈ ٹرانسفیوژن نہ ہو، لیکن یہ پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں باربرز، بیوٹی سلون، ڈینٹل کلینک، پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑے ایک اہم ہیں جو سرنجز ہیں. عام ہمارے جو لے مین ہیں، وہ جو مطلب کم لیس ایجوکیٹڈ ہے، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو کہتا ہے مجھے انجیکشن لگاؤ گے تو مجھے آرام آنا ہے. تو اس میں بھی ابھی تک گلی محلے کے ڈاکٹر تو لگاتے ہی سب سے پہلے بالکل، انجیکشن، اور اس میں بھی ابھی تک ہمارے پاس ایک آٹو کلیو سرنجز ہوتی ہے جس کو مطلب استعمال کرنے کے بعد ڈسکارڈ کر دیا ڈسکارڈ نہیں، وہ دوبارہ یوز نہیں ہو یوز کی قابل نہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اے ڈی سرنج کہلاتی ہے، آٹو ڈسٹرکٹیبل سرنج، یعنی ایک دفعہ استعمال ہوئی تو اس نے دوبارہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہنا. تو اب گورنمنٹ آف پنجاب، ہم نے یہی والی بات جو بلال بڑا پرانا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں لیکن ابھی تک ہو نہیں پایا. اس میں بتاؤں 4 کروڑ سرنجز آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے خرید کے پہلے فیز میں 2017-18 میں پورے ہسپتالوں میں استعمال بھی کروائیں. اچھا، اس کے بعد بجٹری ایشوز تھے، گورنمنٹ کا تبدیلی کا تھا، لیکن اب آ کے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو 100% 10 cc تک کی سرنج ہر کسی کو آٹو ڈسٹریبل سرنج کی طرف اس سال لا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایشو یہ ہے سدرا کہ یہ صرف اگر یہ پرچیز کر کے صرف گورنمنٹ سیکٹر پہ دیں گے تو پھر نہیں، جب یہ عام میڈیکل اسٹور پہ بھی جائے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بین ہو جانا چاہیے نا، اگر آلٹرنیٹ ہے تو پھر یہ خراب سرنجز کو بین کرتے ہیں، اس کو آپ یہ دیکھیں جتنے آپ کے پاس، ہمارے پاس آپ دیکھیں جو نشئی افراد ہیں ان کی بڑی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب صبح اٹھتے ہیں نشئی، وہ کلینکس پہ جاتے ہیں، سرنجیں ڈھونڈتے ہیں ان کے کچرے میں سے، تو وہ پھر اس کے بعد جب اپنی فیملی میں جاتے ہیں تو ان سے بھی پھر بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے. اس طرح بہت بڑی سائیکل جو ہے یہ صرف اس سرنج کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہیپاٹائٹس سی پھیل رہا ہے. اور اس کو نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر پہ بلکہ اس کو عام جو لیول ہے میڈیکل اسٹورز پہ، اس کے بلکہ وہ جو دوسری سرنج اس کو بین ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ معاملات جتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، جیسے آپ بات کریں کہ بہت اسٹرکٹ، بہت بولڈ ایکشن لینے کی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ایجوکیٹ کا تو آپ نے کہا نا کہ اویئرنیس دینی، پریونشن کے لیے پنجاب ہی وہ واحد ایک آپ کا صوبہ ہے جس کے اندر آپ کا ہیپاٹائٹس ایکٹ بنا، 2018 لا بن گیا. لا کے اس کے رولز اب کیبنٹ کمیٹی سے ہم نے اپروو کروا دیے. لاہور میں کتنے سینٹرز ہیں آپ کے اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، یا پنجاب میں کتنے سینٹرز؟ دیکھیں ہاں، دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں بھی بات کر رہا تھا کہ ابھی تک ہم اپنے اس بیماری کے لیے 4 طرح کی حکمت عملی کو لے کے چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کلینکس ہیں، لوگ جو بیمار ہیں خود آئیں، آ کے علاج کروا
संभालें। दूसरी हिकमत अमली है कि हम लोगों तक खुद पहुंचे और घर घर जाके उनको ढूंढ के, इसको हम माइक्रो लेमिनेशन कहते हैं। और ये हमने एक पायलट प्रोजेक्ट ननकाना डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मंजूरी से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताबन से उसको, अच्छा अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। जो हमारे क्लिनिक्स हैं वो इस वक्त 132 क्लिनिक्स आपके DHQ और THQ अस्पताल सारे पंजाब में, 17 क्लिनिक आपके टीचिंग अस्पतालों में हैं। तो इस तरह ये सारे के सारे ये क्लिनिक्स तो सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारा कंसेप्ट है वी आर लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, और इसमें ट्रीट ऑल का कंसेप्ट है। जब 5% से ऊपर प्रेवलेंस चली जाए, जैसे कि हम कह रहे हैं हमारी तो 8.9% है, तो ये एक तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इंतहाई अहम मामले पे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का पैगाम भी देना है। हेपेटाइटिस के हवाले से अगर बात की जाए तो एहतियात ही इलाज है और एहतियात ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे पोलियो वायरस से निजात पाने के लिए सूबा पंजाब में पोलियो मुहिम का आगाज किया गया, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब के 3 अजला में पोलियो मुहिम मुकम्मल कर दी गई है। ताहम कैचअप मरहले के दौरान आज और आने वाले दिनों में रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पहले 3 रोज के दौरान लाहौर, फैसलाबाद और अटक में 3,38,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाए गए हैं, जबकि तर्जुमान इंसदादे पोलियो मुहिम के मुताबिक लाहौर में 52,900 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। ये मुहिम जारी तो रही, लेकिन कुछ बच्चों को इस कतरे पिलाए गए हैं। कुछ इलाकों में ये मुहिम चलाई गई है। लाहौर की भी 6 यूनियन काउंसिल थी, यहाँ पर ये मुहिम चलाई गई है। बात करेंगे, जो हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ हैं आप, डॉक्टर शुएब गुरमानी। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये कैचअप मरहला अब जारी है, कितने रोज तक जारी रहेगा? जी, ये हमारी 3 दिन की रेगुलर कैंपेन होती है और चौथा दिन हमारा कैचअप होता है। अब चूँकि पहले तो 2 दिन का कैचअप होता था हमारा, अब चूँकि कोरोना की वजह से तो लिमिटेड एक्सपोजर हमने रखा अपनी टीम्स का भी और उन बच्चों का भी, तो ये चौथे दिन में हमने आज खत्म कर लिया। ठीक, डॉक्टर साहब, इसकी बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में कब कैंपेन चलेगी? जी, ये 17 अगस्त से बाकायदा तौर पर पूरे पंजाब में कैंपेन होगी और उसमें भी 3 दिन की कैंपेन होगी और चौथा दिन कैचअप होगा। ठीक, डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है 2014 के बाद हमने देखा कि जो पोलियो के फिगर्स थे पूरे पाकिस्तान में वो डबल नंबर्स थे, लेकिन 2019 में देखा गया कि तकरीबन 150 से भी तजावज कर गए केसेस। तो अब 2020 में कोरोना की सूरत हाल भी रही, तो आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? जी, डेफिनेटली ये हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दोबारा इसने सर उठाया, उसकी वायरस की जो हाई सर्कुलेशन है हमारे वाटर सैंपल के अंदर। और अगर हम अपने बच्चों को रेगुलरली ड्रॉप्स नहीं पिलाते रहेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमारा जो वायरस सैंपल जब तक नेगेटिव नहीं होता, हम लोग इस जंग में अपने आप को समझते हैं कि हम काफी स्ट्रगल में हैं इस जंग के अंदर। तो होपफुली जितने ज्यादा लोग रिसेप्टिव होंगे उतनी जल्दी हमारा वायरस सैंपल नेगेटिव होगा और उतनी ही जल्दी हमारे बच्चे सेव हो जाएंगे। ठीक, डॉक्टर साहब, 3 ममालिक, बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उनमें शुमार है, जहां पर अभी तक पोलियो 0 नहीं हो सका। अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं पोलियो 0 हो चुका और केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? कहां पर खला है, कहां पर काम करने की जरूरत है? देखें, ये 3 ममालिक हैं, एक हमारा अफगानिस्तान है, एक हम है और एक नाइजीरिया। और जी, ये 3 नाइजीरिया ने तो काफी हद तक बेहतर कर लिया अपने आप को, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है। ये हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा इस तरफ से जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो पोरस बॉर्डर है, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा इंसर्जेंस होती है और हम लोग, हमारे साइड पे तो बहुत अच्छी कंपेन होती है पाकिस्तान साइड पे और हम काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से जो हमारे पास अफगानिस्तान से लोग इधर आते हैं वो वैक्सीनेट नहीं होते, वहाँ तक उन लोगों की वैक्सीनेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती और वो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस और लोग, क्योंकि बड़ा आदमी भी एक कैरियर होता है वायरस का, छोटा बच्चा ही नहीं सिर्फ कैरियर होता, बड़ा बंदा जो है वो भी एक कैरियर है और वो लेके यहाँ पे वायरस को पाकिस्तान में आते हैं। तो फिर मुख्तलिफ जगह पे वो अपने बिजनेस के सिलसिले में आते हैं, रोजगार के सिलसिले में आते हैं, तो एक वायरस की सर्कुलेशन दोबारा डेवलप हो जाती है, हमारे लिए एक नया चैलेंज आ जाता है। तो ये इस वजह से जिस तरह हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है रावलपिंडी, लाहौर, ये ज्यादा उसके कराची
ان میں بہت زیادہ آپ کو پتا مائگریشن ہوتی ہے کاروبار کے حوالے سے بھی. ہمارے لوگ بھی جو پشتون ہیں وہ بھی کاروبار کے حوالے سے ہیں. وہاں کے لوگ جو جیسے پشاور سائڈ ہے, پشتون سائڈ ہے, وہاں کے لوگ خود اس طرح کیریئر ہوتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ وہاں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کیریئر لوگ ہیں وہ آگے میٹروپولیٹن سٹیز اور ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں اور ایک ہمارے لیے واٹر سرکولیشن میں دوبارہ سیمپل پازیٹیو آ جاتا ہے. تو بچوں کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. بچوں کے لیے اگر وہ سیمپل بچوں کو انفیکٹ کرتا ہے تو وہاں پہ پولیو کی ہوتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پولیو وائرس ہے کیا, کس طرح سے پھیلتا ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے بھی کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ پولیو کے کچھ ٹائپس ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے یا پھر وائرس میوٹیٹ ہونے کی وجہ سے بچوں نے قطرے تو پیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پولیو وائرس کا شکار ہو گئے. جی بچے یہاں پہ ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ قطرے پینے سے سیو ہوتا ہے. مینس کہ سم ٹائم اس کے لیے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ فار لائف نہیں سیو ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کے سرکمسٹانسز اور جس طرح کا واٹر سیمپل ہمارا ہے, ہائی یہاں پہ سرکولیشن ہے وائرس کی, اس کی وجہ سے بچہ ہر ٹائم رسک پہ ہوتا ہے اور رسک وہ ملٹیپلائی کر جاتا ہے جب اس کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس راوی میں ابھی کیس آیا تھا, بچے کو پرابلم کچھ اور تھی, اس کی وجہ سے اس کی امیونٹی کم ہوئی تو وائرس اٹیک کر لیتا ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, آپ بھی جانتی ہوں گے کہ روزمرہ میں اگر بچہ بیمار تھوڑا سا کسی گلا خراب ہو تو اس کو ادھر بیماری بھی تو ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. پیٹ خراب ہو جاتا ہے بچے کا, بچے کو نمونیا کی طرف چلا جاتا ہے, بچہ گلا خراب ہو کیونکہ اس کی امیونٹی بچے کی آلریڈی کم ہوتی ہے اور وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. ادروائز اچھا ہیلتھی بچے پہ اگر امیونٹی ٹھیک ہے تو وائرس کے اٹیک کرنے کے کم چانسز ہیں. پلس اگر ویکسین پی ہے تو وہ بہت سیف کنڈیشن میں رہتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. بلال ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پولیو کیمپین چلی بھی لیکن لاہور میں صرف چند یونین کاؤنسلز میں چلی, تو باقی بچوں کو ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا پولیو سے بچنے کے قطرے پینے کے لیے. جی بالکل سدرا, یہ جو انہوں نے چلائی تھی کیونکہ یہ جو پچھلے دنوں جو ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی, پھر ایک پریشر ڈیولپ ہوا جس کی بنا پھر ایمرجنسی کے طور پہ ان کو پنجاب میں شروع کرنا پڑی پولیو کیمپین. لاہور کے 6 یونین کونسل تھے جس میں تقریباً 50,000 سے زائد بچے تھے اور یہ 17 اگست سے پراپرلی اس کو پورے پاکستان میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے سیدھا دیکھیں, یہ پولیو کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, وائرسز جہاں تک ہمارے اندر موجود ہے, ہمارے اندر یہاں پہ ایک ڈٹرمینیشن کا فقدان ہے. وہ نہ صرف بالکل نہ صرف ڈپارٹمنٹس کے اندر بلکہ ہماری عوام کے بھی اندر. بلال ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ میں نے کوشچن کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت ہے لیکن میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ کوئی بھی بچہ جو پولیو کے قطرے پیتا ہے دوبارہ کتنے مہینوں کے بعد, کتنے ہفتوں کے بعد ضرور اس کو اگلی ڈوز مل جانی چاہیے قطروں کی؟ دیکھیں اس میں مختلف ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا واٹر سیمپل. یہ کمپین ہماری کی جاتی ہے نا, جیسے کہ اگر واٹر سیمپل ہائی ہے تو ہم 3 منتھ بعد بھی کر لیتے ہیں, 1 منتھ بعد بھی کرتے ہیں. اور ویسے امیونٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 28 ڈیز تک کی امیونٹی, 21 to 28 ڈیز کی امیونٹی ہماری 1 ڈوز جو ہوتی ہے اورل پولیو کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ دیتی ہے. تو اگر واٹر سیمپل ٹھیک ہے, اگر فرض کریں لاہور کا واٹر سیمپل آج نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بلال چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے کو پلانا ہے. لاہور کے جن یونین کاؤنسلز میں یہ مہم چلی ہے, اگر آپ کے بچے رہ گئے ہیں تو پھر اپنے قریبی ہیلتھ سینٹر جا کر ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلا لیجیے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.